тағйира бигидега Таджикистан ба пеш. салом алейкум ба тамоми подписчикои Кома Таҷик ва ба тамоми мардуми форси забон ва ба одамое ки мара мефаҳмед, забони мара мефаҳмед. Як примерно 2 моҳши дига футбол видео вообще напартофта будам, барои ки футболо сезон тамом шудагӣ буд. Хитон чӣ хел ки медонистед ҳамаша. Ана бахшиш барои и ва раҳмат барои фаҳмиштон, барои ҳаматон, барои дастгиритон. Ман уже дар Дортмунд расидагим. Ирӯз бозии Боруссия Дортмунд қатъи Байерн 04 Германия бозӣ дорад. Дар стадион оли нарасидам. Бозӣ дар 1-2 соат вақт мондагӣ. Дар вокзал шумо вокзалша карта ман шуморо нишон метам. Боҷа дар по-любому музика рафтода. Чӣ хели музикаи короче рафтода, як кадом далбоёб чизе хондаста. Озир як ҷо ҳама каса тамошо мекунем. Ба вокзали Дортмунд нишонатон метам. Чӣ хел иҷо одам бисёрай. Бароз тарафи стадион мерам. Ирӯз 80,000 одам мешавад, дафига одам мешавад. Гарчи одам хеле бисёр мешавад, бозику зури бад меравад. Ба ин кор дар история мисол шумо бисёриётон дидагӣ нестен ин кора. Ҳуйшави Бундеслига, якум бозии Бундеслига аҷоиби бад меравад. Барои бозиро то охирша тамошо кунед. Ҳамин видеоро ролики то охирша тамошо кунед. Ина иҷа вокзал ай, вокзали Дортмунд ай. Иҷа дафига одам бисёр ай. Как будто полный ҳамин шаҳр ҳамин рӯз футбола тамошо рафтода. Ина ки ҳамин рӯз 80,000 одам мешавад. Ози камтари сибрем ҷа мужики далбаёб чизе хондаест ҳамуҷа хайр инҷа дар ҷои обозӣ побозӣ ай. Кадомира о бурд карочи. Карочи неҷа да касе лахидестай. Пата ёфташ нашидестай дар телевизор дар чи ай карочи. Ja, hier ist der Rettungsdienst. Guten Tag. Ина вокзал я бордгаи пеш. Ман адо баландӣ будам если чо. И вокзал ай карочи метрои дурниш ба дальше поездо ай шаҳр ба шаҳр дига любой ҷо мерай. Ин иҷара касе намедона барои одамои намедонистагӣ и футболи ҳами Германия ҳамин зборни Германияра музеиш ай. Иҷа ягон рӯз ҳатман якҷоя медуроем ба ҳаматон ҳамаша бо ман шуморо нишон метам. Иҷа хай ҷои Дортмунда баличкоша феншоп ай медрои фаншопда ягон чи либос любой чи мехари. Вайн иҷа да ман хидмам. Короче ма уже рост мерам тарафи стадион. Ба дальше як ҷо ҳамаша мебинем. Рафтем. балечкои Байерн 04 янам омадестиян ки короче милисоҳо ҷамъ шудестиян. Ози ман шуморо пеш нишон метам. Короче, сумката да ҳамҷа мемонӣ, байни хали картат метавон. Ба ин карта баъди бозӣ бо меои сумкара мегири обратно. Иҷа да нависагӣ ай Боруссия кадом соло чемпион шудагӣ ай Велтпокал Deutsche Meisterschaft типа Бундеслигара чемпиони Бундеслига ҳамин соло шудагӣ ай и Кубоки Германия ай и Champions League ай
این بازی خیلی عجیبی باد میره و زوری باد میره. 80,000 نفر اوزی همه بیان بدرن با هم بازی سر میشه و کو وقتی مومنتو گل دا آواز هم خیلی پروسته یک چیز زوری باد میشه و من خیلی هم خرسندم که بوندسلیگا با اومد فوتبالا با سرشی بازی را کار 60 یورو گرفتگی اینجا پایان دامه مونوشه انا همین بازی دم بای از تا آخر 3 بلیت مونده بود یا چه اسپت کردم خریدم بازی دینگینا باواریا اینتراخت فرانکفورت 6-1 باواریا زدم بازی هم که تیکت گفتم هم که جدار کردم نتونستم گرفتم در آدمو بسیاریش تیکت نگرفتن پون تیکت تمام شد انا این بازی با فکرم که کارنی بعد میره تا آخرش تماشا کنه بعد ساز و لایک فراموش نکنه رحمت هم کنه Die letzte Ehrung steht auf dem Programm und wen es jetzt geht, schauen wir uns an. Ustalakoy zor budem loymak. Am Endeffekt spielen wir jetzt auch erstes Spiel gegen Schalke nach Tagen und Döbel zu Hause. Und da wollen wir es auch gehen, alles auf den Platz zu bekommen. Das werden die Jungs schon machen. Aber wir freuen uns. Es sind jetzt schon 4 U19-Spieler bei den Senioren sind im Kader der Profimannschaft. Das ist natürlich auch ein Verdienst von dir. Dazu herzlichen Glückwunsch und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft, für nächstes Jahr alles Gute. Erstmal Dankeschön, aber ich keine Verdienst von mir, sondern das ist ein Verdienst, das ganze interessiert den ganzen Verein. Dafür bin ich dir allein zuständig. Dankeschön.
بزرگ آمدگی است. Marusia zade se bozira. Ami ulavo ya kamamen zurut mezadak de bunus mikar. Bozi khela osomesh. Adash bo tamusho meknim. Короче, bozi ham daesh 50 da 50 rafta. بایر کارش فول کردم بعد نمیتونه برام قصر معلوم است. Короче, я бор дига хотирасонтон мекунам бозӣ ин майдон стадион Боруссия Д меган дар сайтҳои русӣ. ин ҳамун стадион ай қадди Байер 04 боз дорад. Чемпионат Германия якум бозия Бундеслига ҳушавиша. Короче, 45 минута уже перерив меша, пауза меша. Боруссия Дортмунд 1-0 бозира задестай. Бародаро ашмо фақат дастгирӣ дар ҳамин хона шудан, тамошо кардан, подписатсия, ягон комментария хуб ва лайк. Бо ма ай ҳафтаи дига дашти стадионҳои нав мерам. Бо дашти стадионҳои нав кишид полни стадиона нишон метам, шаҳра камтарша нишон метам. Ҳамаш барои шумои раҳмат, ҳаматон барои фаҳмиш ва барои дастгирӣ. Бо дим таймаш дад мекунем. Короче, авқоти май ёра дӯна бокс меган. Гӯшти мирғай дадруша, салат ва як хлеб пауза шид. Им тайма сар шид. Мерем даже бо моментора снимат мекунем. Бозӣ 1-0 Боруссия Д Байер 04 задестай. Овзош уже рафзодай. Аз ма шуморо заминҳои Боруссия Дортмунд нишон метавам. Юлиан Брантай, Эмре Ҷанай, Вулфай ва кадом каласиҳои намедонам шо. Ва дута пацанои ёша мава ноз бесед.
35 نفر در روز استادیوم. Гарени бисёр слишком много. 80,000. Оли ман хамон гирифта ки бро маданда чихали мебурам бо 1 соат 2 соат меиси дараб. زمین اشید بایر 04 هموی ایرانی در زنیک بود که سن پترزبورگ همون روما سردار ازمو بایر 04 گل زد افساید رو Der 17 Marius und die 23 Renko. زمین‌های بروسیا دورتموند Leverkusen am Bayern 04 برای سوپر خط بره بدنش قبل کراس میگیری 3 minut بافکا کجان آخر بازی های مارکو رویش شرافنوی میزنه پیش خط های کاروچی یا جویا تماشا میکنیم Außerhalb des Stadions möchten wir euch bitten, das Stadion jetzt nicht zu verlassen. Vielen Dank. Короче, چی پرابلم شده که میلیسو میگن تو میلیسو هم چون بینا چی گپا چی خبره یگان بالا چی بوده در استادیون نبروه استادیون ترک نکنه برام قوض میشنیم تو میلیسو پراورکه کدام